षट्पञ्चाशत् अध्याय जराको डरिलार परी पलाई द्वारक श्रीहरि रुक्मिणी सन्देश पाइले। यह वर्णन 56 दशम स्कंध षट्पञ्चाशत् अध्याय। श्री शुकवाच शुक बोलन्ति सुण राय हेमन्ते कृष्ण अनुग्रही आनन्दे शोक गद गदे प्रणाम करी कृष्ण पादे चित्ते निवेशी पद्मपादे विहार हेला उच्च कुंदे देखिला स्थावर जंगम स्थावर को चाही विचाराई हेमंत देखिला तो नाही अल्प प्रयात दिशन्ति हेमंते कले मनि भ्रांति पुणी क्षण के मनि भाव किबा होइला कलिजी युग निद्रारे तिनी जुग गला हेमंत बलि ओहाइला उत्तर दिगे नृपवर गला अनेक पथ दूर सर्व संशय संग छाड़ी तप साधने चित्त बढ़ी समाधि गरी कृष्ण पादे मन निवेशी अप्रमादे गंधमार्दन मधि गला बदरी आश्रमी मिलिला नर नारायण आश्रम शुचि पवित्र पुण्य धाम समाधि बळी तप करी मन पवन हृदय धरी सकल द्वंद्व दुख सही समदरसी सुध देई दृढी आराधी जग बळे बसिला सन निश्चले तेबे हो सुण नृपवर माया मनुष्य चक्रधर कपटे मराई जवन मिलिली मथुरा भुवन जवन बल 3 कोटी मथुरा पुरे थिले घोटी ताहांकु मारी भगवान जुधे पाइले जेते धन पुरुष मनुष्य वनमाली धन द्वारका पुरी चाली विचारी काच अनुबंध आसी मिलिला जरासंध 23 अक्षौणी बळ शुभई मुगरा बळ सैन्यଙ୍କୁ देखि व्यग्रवती भाळन्ति राम जदुपति आम्भे नगरन थिबा चाल ए पर्वते लुचिबा मनुष्य चेष्टा श्रे करी छाड़ी मथुरा पुरसिरी अभय दत्ता भय पाई पादे चलन्ति बेनी भाई आक्रमी अनेक योजन बसिले गहन विपिन भांगिवा देखि राम कृष्ण पछे धाइला जरा दुष्ट गुंजर गिनी संगे पथे चालई नाना रंगे आच किणिबी करी रण न जाने ईश्वर प्रमाण राम कृष्ण जेबे निभाई बने अनेक श्रम पाई एक आरके धरी करे उठिले पर्वत उपरे प्रवर सन नाम तार नित्य बरसे सुनासीर उठन्ते पर्वत उपरे जरा देखिला बहु दूरे अधिक पादे हिन गला पर्वत रुन्धरे बोइला बेढी पर्वत चारि दिगे अनल लगाइले बेगे जानिला शत्रु गला मोर अनल जोगे मोहिधर तापन्ते पर्वत शिखर तक्षणे राम नर हरि पवन गति अनुसरी पर्वत शिखति शेष उच्च योजन 11 राम गोविंद बाहुबले डेई पड़िले मही तले
ବଳ ସହିତେ ଜରା ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ଲୁଚି ପଳାଇବେନି ଭାଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ଜଳଧି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର ମିଛକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ମନେ ଆନନ୍ଦ ନୃପମଣି ବୋଲଇ ବଳଙ୍କୁ ଅନାଇ ପର୍ବତେ ମଲେ ବେନି ଭାଇ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ ଅଗ୍ନି ଯୋଗେ ଚାଲ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ବେଗେ ବଳ ଆକର୍ଷି ମହାବଳୀ ନିଜ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ଜିଣି ଜୟବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଅନର୍ତ୍ତପତି ରହିବ ତ ରେବତୀ ନାମେ କନ୍ୟା ଥିଲା ବଳଦେବଙ୍କୁ ବିଭା ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଦେଲାଣି ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଛୁ ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମକ ନାମେ ମହାରାଜା ରୁକ୍ମଣୀ ତାହାର ତନୁଜା କମଳା ଅଂଶେ ଅବତାର କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ନୃପବର ରୁକ୍ମଣୀ ବିବାହ ବିଚାରେ ହରିଲେ ହରି ସ୍ୱୟଂବରେ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆବରି ଶିଶୁପାଳ ପକ୍ଷେ ସାଲମା ଗଧ ଆଦି ଯେତେ ବଳ ହିଁ ଥିଲେ ଅପ୍ରମିତେ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ବ କରି ଚୁର ପଥେ ଦେଖନ୍ତି ସୁରନର କନ୍ୟା ହରିଲେ ଦାମୋଦର ଅମୃତ ଜେହ୍ନେ ଖଗେଶ୍ୱର ତା ଶୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ଶୁକ ମୁନିଙ୍କି ପଚାରିଲା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଭୂମ୍ୟୁନି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ରୁକ୍ମଣୀ ରୁଚିର ବଦନୀ କେମନ୍ତେ ଦେବ ନର ହରି ରାକ୍ଷସ ମତେ ନେଲେ ହରି ଅସୁର ବଳ ଅପ୍ରମିତ ଶୁଣି ଚକିତ ମୋର ଚିତ କେମନ୍ତ ଶିଶୁ ପାଳ ଆଦି ପତି ତାହାଙ୍କ ବଳ ଛେଦି ଏକଇ ରଥେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏମନ୍ତେ ହରିଲେ ରୁକ୍ମଣୀ କୃଷ୍ଣର କଥା ପୁଣ୍ୟମୟ କର୍ଣ୍ଣ ବଚନେ ସୁଧା ପ୍ରାୟ ଅଖିଳ ଜନ ପାପ ନାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରକାଶେ କାହାର ଚିତ୍ତ ଶୁଣିଆ ସନ୍ତୋଷେ ନୁହି ବହୁଶାହା ନବୀନ ବସ୍ତୁ ପାଇ ଯେନେ ଆଦରେ ଆବରନ୍ତି ଜନେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସେହି ମତେ ଶ୍ରବଣେ ନୂଆ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମନ ହୋଇ ସୁଖ କହନ୍ତି ରାଜା ଚାହିଁ ସୁଖବାଚ ଭୀଷ୍ମକ ନାମେ ମୋହିନାଥ ବିଦର୍ଭ ନଗରେ ସମ୍ଭୂତ ତାହାର ପତି ଗର୍ଭଜାତ ଏକ ଦୁହିତା ପାଞ୍ଚ ସୁତ ରୁକ୍ମୀ ଅଗ୍ରତ୍ମ ରୁକ୍ମରଥ ଏବେ ନିବଳ ପ୍ରମିତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଲା ରୁକ୍ମ ବାହୁ ତାର ପ୍ରତାପ କେବା କହୁ ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର ରୁକ୍ମକେଶ ପଞ୍ଚମ ରୁକ୍ମ ମାଳି ଶେଷ ଏହାଙ୍କ ଶେଷେ କନ୍ୟା ଜାତ ସ୍ୱସାଧି କମଳା ସମ୍ଭୂତ ରୁକ୍ମଣୀ ନାମେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାର ମହିମା ଏବେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ କର୍ମ ବାଣୀ ଗୃହ ଆଗତ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଲୋକେ ଆସି କହନ୍ତି ତାର ଆଗେ ବସି ନିରତେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ସେ କନ୍ୟା ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଆତ୍ମା ସଦୃଶେ ଶୁଣିବର ମନେ ବରିଲା ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ତାହା ମନେ ଜାଣି ସଂକଳ୍ପେ ବରିଲେ ରୁକ୍ମଣୀ
अंशे कमल देह धरी आत्मा सदृशे कन्या भरी बंधु बांधवंकर मत दुहिता विवाहे उचित भीष्मक कृष्णଙ୍କୁ बरिला ता शुणी रुक्मी कोप कला अनेक निंदा वाक्य करी शिशुपालଙ୍କୁ गला भरी शिशुपालଙ୍କୁ विवाह शुणी चकिते भाळई रुक्मिणी विकल चिते विचारिला वृद्ध ब्राह्मण अणाइला श्रुत वाक्य तांकु कही चरणे बेनी कर देई बोलई शुण विप्रमणि द्वारका जाओ एहि क्षणी जेबे आसिबे चक्रधर तेबे से जीवन मोहर अधिक कहिबई केते कृष्ण जानते एहा सीते कन्या वचने विप्रगला द्वारका भुवने मिलिला द्वारे जे द्वारपाल थिले कृष्ण को नहीं भेटाइले सुवर्ण सिंहासने हरि जादवे अछन्ति आवरी खटन्ति दश दिगपाल विप्रे देखिले चर्मडोल विप्रवचल नर हरि उठी ब्राह्मण कर धरी निज आसने बसाइले अनेक मती पूजा कले ताहांकु जेन्हे देवगणे विश्वास पूजन्ति चरणे कृष्ण पूजिले सेहि मते शुण राजन एक चिते विप्रंको कराई भोजन पासे बसिले भगवान विप्रर श्रम देखि हरि ब्राह्मण पाद करे धरि धीरे चापन्ति भगवान विप्र चरण गला श्रम आश्रस्थ देखि विप्रवर पूछन्ति ब्रह्मांड ठाकुर भो विप्रवर तोर धर्म देव उचित नित्य कर्म स्वधर्मे वंचोटी की सुखे संतोष चित्ते गृह दुखे धर्मे प्राप्त जेते धन तेणे संतोष जार मन दुखे जे न चलन्ति धर्म से धर्म विप्र कामधेनु अखिल काम्य फल देई स्वधर्मे विप्र जे रहई अमृत थिब जार धर्म हेला करई निज कर्म निरते चित्त संतोष उभय लोके नहीं जस दरिद्र पाणे दुखी होई निज धर्म को न छाड़ई से विप्र होई मोर संग तरई संसार तरंग यथा लाभरे जे संतोष अधर्मे न करन्ति आस साधु सुहृद सर्वभूत सकल जीव हिते रत हृदय न बहे अहंकार समदरसी चित जार तांकु मोहर नमस्कार बोलन्ति ब्रह्मांड ठाकुर भवि प्रकुशल तुम्बर कह कल्याण क्षेम सार राजाए बसन्ति जगते प्रजा पालन्ति धर्ममते जाहार राज्यर प्रजा जने सुखे वंचन्ति रात्र दिने से राजा मोर बड़ प्रिय भो विप्र आगमन कह केवल कार्य उपगत एते दुर्गम जिणी पथ गुपत नहे जेबे बाणी भो विप्र कहहि क्षणी मु अबाकी करिबि तोते संशय छाड़ी कह मोते हेमंते कृष्ण वाक्य शुणी ब्राह्मण कहे साधु वाणी रुक्मिणी कही छन्ति जाहा भोनाथ शुण चौबाहा अर्थे ए शरीर विचारी मोते त्राही कर भोनाथ वीरंकर वीर मुत अस्मिस उपहार निकटे शिशु पाळवासी नवसु तोर बलिग्रासी
ସିଂହର ବଳି ହେଳେ ଦେଖି ଶୃଗାଳ ଯେହ୍ନେ ଉପଲକ୍ଷୀ ମୁଁ ଯେବେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଗତେ ତପରାଧି ନାନା ମତେ ତଡ଼ାଗ ଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟଦାନ ନିୟମ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ଦେବତା ବିପ୍ର ଗୁରୁ ପୂଜି ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଭଜି ଏ ଯେବେ ପ୍ରମାଣ ମୋର ବେଗେ ଆସିବେ ଚକ୍ରଧର ମୋର ହସ୍ତ ଆଗ ଧରୁ ଦୈବ ଏହି ବର କରୁ ତମ ଘୋଷର ସୁତାଦି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଏମାନେ ନ ପାରିବେ ମତେ ନ ପାଇବେ ମତେ ପ୍ରମାଣ ଯେବେ ବେଦ ମତେ ରାତ୍ର ପାहिले ଅଧିବାସ ହୋଇବ ମଙ୍ଗଳ ଦିବସ ତୁ ନାଥ ସାଜି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଘେନାଉ ଯଦୁ ବଳ ପାଶେ ମଙ୍ଗଳ କାଳେ ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବୁ ନ ଦେଖିବେ କେହି ଭୂପତେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ମୋର ଗମନ ଏ ବାଟ ଚାହିଁ ସଂଗ୍ରାମେ ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ମୋର ପିତାର ଯେତେ ବଳ ଏହାଙ୍କ ଗର୍ବ ନାଶ କରି ତୁମତେ ବଳେ ନିୟ ହରି ରାକ୍ଷସ ମତେ ବିବାହ କର କିଣିଲା ଦାସୀ ମୁଁ ତୋର ତୁ ନାଥ ଭାଳୁ ଯେବେ ଚିତେ ମୁଁ ତତେ ଆଣିବି କେମନ୍ତେ ରାଜାର ଅନ୍ତପୁରେ ଥାଉ ତତେ ପାଇବି ମୁହିଁ କାହୁଁ ତହିଁକି କହିବି ଉପାୟ ଶୁଣି ମା ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ ଆମ୍ଭର ଅଛି କୁଳାଚାର କନ୍ୟାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ବାହାର ଭବାନୀ ପୂଜିବା ନିମନ୍ତେ ଅମ୍ବିକା ଗୃହ ଗ୍ରାମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବେ ମୁହିଁ ଯିବି ଭବାନୀ ଚରଣେ ପୂଜିବି ପଥେ ଆସିବା ବେଳେ ମତେ ରାଜାଏ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଥିବୁ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମେଳେ ସେଠାରୁ ନିୟମତେ ବଳେ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ମହତ ଜନ ଶିରେ ବୋଳି ନୀଳ ଲୋହିତ करे आस एणे होइब तम नाश ते पद प्रसाद मुझेबे लभि न पारिबि प्रस्तावे व्रते सुखाई पंच प्राण निश्चय छाड़िबि नारायण हेमंते सती जन्म जाए जीव छाड़िबि तोर पाए सत्य वचन ए मोहर तू कि न जानू मायाधर ब्राह्मण कृष्ण मुख चाही कन्या संदेश कथा कही बोलई जोड़िबे निकर जे तोर इच्छा एबे कर कहोई दास जगन्नाथ कृष्ण धइले विप्रहस्त बोलंती मधुर वचन शुणी संतोष विप्रमन इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितयं दशम स्कंधे रुक्मिणीदूत द्वारकागमनं नाम षट्पञ्चाशदध्यायः। ओम शांति शांति शांति। भीमस्यापीरणे भंग मुनिरपि मति भ्रमः यदि सुतमस्तंभ मम दोष न विद्यते। ओम शांति शांति शांति।